ఓం శ్రీమాతా శ్రీమాత్రే నమో నమః. ఆకాశదీపదేవతా నమో నమః. శ్రీమాతా శ్రీమాత్రే నమో నమః. కాశ్యపశుగోత్రోద్భవత్య వెంకటసుబ్రహ్మణ్యప్రసాదనామధేయానాం అస్య ధర్మపత్నీసమేతస్య సురేఖానామధేయానాం కుమార్త్యాః ఆశ్రితానామధేయానాం మనశ్వితానామధేయానాం మండది రాజ్యలక్ష్మీనామధేయానాం राज्यलक्ष्मीनामधेयानां सहकुटुम्बानां भारतवर्षगोत्रोद्भवत्य भाग्यलक्ष्मीनामधेयानां सहकुटुम्बानां चरुकुनोळगोत्रोद्भवत्य रेवतीनामधेयानां सहकुटुम्बानां चरुकुनोळगोत्राणां वेङ्कटरेड्डिनामधेयानां धर्मपत्नीमति शिरीषानामधेयानां हर्षितानामधेयानां रेवतीनामधेयानां सहकुटुम्बानां पैडबलगोत्राणां उमामहेश्वररावनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य वंशीप्रियनामधेयानां लोकेश्वरीनामधेयानां लोकसुधानामधेयानां लोकप्रियानामधेयानां किरणसाईबालाजीनामधेयानां सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवत्य वेङ्कटनागमल्लेश्वररावनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य शिवराघवनामधेयानां शिवशंकरनामधेयानां राजेन्द्रनामधेयानां सहकुटुम्बानां रघुकुलगोत्राणां नागसायिनामधेयानां सहकुटुम्बानां चिट्टळ्ळगोत्राणां प्रसादनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य रत्नकुमारनामधेयानां पवनवेङ्कटमणिशङ्करनामधेयानां रामतेजनामधेयानां सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यगोत्राणाम् अनन्तकुमारनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य भवानीनामधेयानाम् ओङ्कारेश्वरनामधेयानाम् अखिलेश्वरनामधेयानां सहकुटुम्बानां रघुकुलगोत्राणां लक्ष्मणरावनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य राज्यलक्ष्मीनामधेयानाम् अक्षयानामधेयानां चरण्यानामधेयानां कार्तिकेयवर्मनामधेयानां सहकुटुम्बानां मिथुनकुलगोत्राणां वेङ्कटसत्यवरप्रसादनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य हेममालिनामधेयानां सहकुटुम्बानां पैडबलगोत्राणां वेङ्कटेश्वररावनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य माधवीनामधेयानां पार्वतीनामधेयानां सहकुटुम्बानां रघुकुलगोत्राणां चलपतीनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य रजनीनामधेयानां नागसायिनामधेयानां भवज्जनानामधेयानां सहकुटुम्बानां सुरापाण्ड्यसर्वगोत्राणां वेङ्कटशिवनागेश्वररावनामधेयानां धर्मपत्नीमतिस्य अन्नपूर्णनामधेयानां सहकुटुम्बानां सबान्धवस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थं कार्तीकदामोदरप्रीत्यर्थं अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वरस्वामी देवता नमो आकाशदेवदेवता नमो नमः. हर हर महादेव शंभो शंकराय नमः. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. कार्तीक दामोदर प्रीत्यर्थम अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर स्वामी नमो नमः. आकाशदेवदेवता नमो नमः. हर हर महादेव शंभो शंकराय नमः. नमस्ते नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः. ओं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः. కార్తీక మాసం రెండవ రోజు ఆకాశదీపం. శ్రీమాత శ్రీమాత్రే నమః. ఓం నమః శివాయ నమః. మన ఛానల్ అష్టాదశ శక్తిపీఠం ఛానల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ షేర్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దైవశక్తిగా దైవభక్తిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన వీడియోస్ చూడండి. అంతా అమ్మవారి దయ, పరమేశ్వరుడి దయ. ఓం నమ శివాయ నమ. శ్రీమాత్రే పీఠం అన్నప్రసాద పీఠం రావణపేట గూడూరు మండలం కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది మన పీఠం. శ్రీమాత శ్రీమాత్రే నమ.